allez afficher. 1, 2, 3. On y va. Les serpents étaient plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu... Lisez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. On acclame. Amina. Que Dieu nous bénisse. Alors bien aimé dans les Seigneurs, pourquoi la famille est la cible du diable? Pourquoi? Par moment on se pose des questions. Tout le monde ici le sait que dans chaque famille il y a la sorcellerie. Pourquoi dans la famille il y a pourquoi la famille est devenue la cible du diable? Premièrement, elle est le fondement de la société. On ne peut pas parler des pays sans famille. Elle est le berceau de la foi. Nos foi commencent dans nos familles. Deutéronome 6 à 7. Ici on transfère les valeurs chrétiennes dans la famille. La famille reflète la relation entre Christ et l'Église. L'union entre Marie et femme symbolise Christ et l'Église. Christ c'est la tête ou le mari, et l'Église c'est le corps qui est la femme. En attaquant un couple, une famille ou un mariage, le diable veut détruire l'harmonie familiale. Et avec ça il cherche à profaner l'image même de l'amour divin. La famille produit les futurs adorateurs. La famille produit les futurs serviteurs. La famille produit les futurs leaders. Amen. Voilà pourquoi le diable combat les familles. C'est pour ces raisons. Alors parlant aujourd'hui, nous allons beaucoup plus poser nos valises sur les formes d'attaque spirituelle contre une famille, contre un foyer. Il y a autant, mais aujourd'hui nous allons prendre 5. Prochainement nous allons prendre aussi 5 lors du prochain séminaire. Parmi les attaques du diable, toutes ces attaques-là travaillent toujours avec les agents spirituels. Les agents, les gens qu'on envoie, ou les esprits qu'on envoie. Parmi les agents que le diable utilise, les esprits que le diable utilise pour déstabiliser une famille. Avant de parler des attaques, mais les esprits, les mandataires, ceux qui viennent pour exécuter la mission,
il y a l'esprit de rébellion, l'esprit de division, l'esprit d'impureté ou d'adultère, l'esprit de pauvreté. Il y a aussi l'esprit de confusion et de séduction. Ce sont là les esprits que le diable place comme ses agents pour exécuter une certaine mission qui consiste à déstabiliser une famille. Voici la première arme que le diable utilise. Il y a l'éclatement familial. Ici nous voyons les divisions et les conflits. L'ennemi cherche à diviser un mari et une femme. Le diable cherche toujours à diviser les parents et les enfants pour affaiblir l'unité familiale. Vous allez constater, papa et maman ne se parlent pas. Les parents ne s'entendent pas avec les enfants. Les enfants de telle famille ne s'entendent pas avec les cousins. C'est une stratégie diabolique pour déstabiliser une famille. Ça s'appelle l'éclatement familial. Les divisions et les conflits. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Marc 3 verset 25, la Bible nous dit, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si dans ta famille, si dans ton foyer, il y a des divisions, il y a des conflits, bien-aimés dans le Seigneur, cette famille ne peut subsister. C'est ce que la Bible nous dit. Alors pour installer, bien-aimés dans le Seigneur, les divisions et les conflits, le diable utilise les malentendus. Le diable utilise les disputes répétées pour semer la discorde. Le diable aime amplifier les problèmes pour pousser à la division. Les malentendus, c'est l'une des armes dans la première arme. On peut même appeler ça c'est une balle. Dans la première arme que le diable utilise, le malentendu. Le malentendu c'est quoi? Ce sont les paroles ou les actions prises d'une autre manière ou d'un autre sens qu'elles ont été dites. Amen, amen. Un malentendu est une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes interprètent différemment un message, une parole ou un comportement. Ce qui entraîne une confusion, ce qui entraîne le conflit, ce qui entraîne l'incompréhension. Il peut être causé par un manque de communication et autres. Je vais donner un exemple de malentendu. Où tu vois pour mon maman
papa baba mulubanza nyumba kama l'entendu kabola ni mubobo kusikia kubaya kunaingia tu katikati. Amen, amen. Amina. Babi kanubimpa Na mkato mzuri. mchana mujinda Na katika asubuhi baba watula makutu baba natosha fedha uvubukechi mwakuvala bilamba anapovala manguo me wangata makuta abisek anabeba makuta ya mboka uwateka achisanji aneka paradio me okipe mukechi mwakuvala bilamba lakini konena na kuvala swati bisabata au bilaka ajua mwenye ngakutekeje makuta mwabewa wakati na semina kwa makuta bukaji wa malentendu bibi wa kusikia kubaya uchupa ujuchenze chilobwanu ataifanya inakuya hapa wa monoi unaona ukatekela makuta mesi unazoleka makuta kwa chidi munanga kabidito apende tena njibu mayo kani baka chiboko wasosha pata babibi mulime mema ni baka chiboko wana nasemisha wapeji ni njindumba unachamula seni kwa mshagati malentendu kusikia kubaya c'est une arme diabolique inakuwa bunduki kwa shetani njingo machidi jabulu ukwatana chumujumu inakuwa bunduki bila shetani na kwa matulula fami kwa kukatulula familia umona bana baemu unaona watoto baomo familia bana bamufami mukwa watoto familia ikaba ibaekanga na patane malentendu kusikia kubaya. Amen, amen. Amina. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Proverbe 18 verset 13. Proverbe 18 verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Ule kona jibu kisha mbele ya kushikia kona leta mazimu kona leta tena confusion. Eyo sujuva. Huyo kona shikia. Eyo sujuwa kula. Yote kona sema. Kaiwani kuva bimpato. Ashi ashikia mzuri. Bijiwenza bile kona fanya. Bijibu mufile ku confusion. Itamuleta mu confusion. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Anga taita. Ubebeni wakati. Wakwela meji. Ya kuwaza. Wanenu kwela meji. Ya mwe kuwaza. Avant wakwa kula. Kabla kusema mambo. Amen, amen. Amina. Que l'Éternel nous bénisse. Mungu atubariki. Soyez bénis. Ubarikiwe. Il y a par exemple les causes de division et de conflit dans une famille. Il y a l'individualisme. C'est-à-dire tu aimes que toi. Toi tu dois réussir. Toi tu dois avoir beaucoup. Amen, amen. Il y a aussi les conflits d'autorité. Pourquoi tu as un conflit d'autorité? Même qui coupe le nez, mutuka mpote jito. Même ni mwana wa tatu mugulu. Mimi kwa mtoto wa baba mkubwa. Wewe uki mwana wa tatu mwakulu. Wewe kwa mtoto wa baba mkubwa. Nashumushiri mutu tulotuno la mula. Hata vile tunakuwa kumitoea. Me wewe manye ni ujano mwana. Wewe tambua sio pa mtoto. Umuni déjà conflit d'autorité. Mala mwana wewe sio kuleje ni meki mukulu. Wapenda kuonesha sema ndio mkubwa. Ewende ni towele kile hobi jweza. Unasema wewe acha vile unafanya. C'est-à-dire ni kusema kibi fila conflit ni division mu famille. Iko naleta conflit na madivision familia. Strategie wa chanda inakuwa namuna ya kudiviser famille. Ya patulula familia. La pili. La première rama c'est quoi? Mtuki wa kwanza ni nini? Division et conflit. Division na conflit. La deuxième arme, il y a l'infidélité et tentation sexuelle. Moko infidélité na tentation sexuelle. Le diable sème l'impureté et la tentation. Shetani ekonaleta miteko ekonaleta tena uchafu. Amen, amen. Amina. Pour briser l'alliance du mariage. Le diable expose à la séduction et à la convoitise. Shetani ekonaleta kutama ekonatuleta tena mkuanguka. Amen. Amen. Amina. Pour détruire la fidélité et la confiance et banaliser. Tu as kuangusha fidélité na confiance. Amen, amen. Amina. Dans un couple où il y a l'adultère, amen, amen. Amina. Il y a plus de confiance. Et par conséquent, ce couple-là, ne peut pas subsister. Amen, amen. Amina. Quand il n'y a pas de confiance, il y a beaucoup de couples qui vivent qui savent que nos maris ont toujours découché. Amen, amen. Amina. Bamanye babu. Bashakuyo bamingi. Wasibaba yetu batu batu.
akajinyinga hizo mishiba yangu yeye mtunga tumana kumanya ndundu tafanya je mwanangu mishiba yeye sema kutanya alipete makutangu ya biko abo kimbi ntangi bingine binyone amen amen amina. c'est important, inakuwa ya mafua. L'adultère au-delà du bienfait sexuel, kushagatika nje ya bizuri vyenye kufanya usexuel. amen amen, amina, nje ya butamu buluko na shikia mukusex, amen amen, amina. Il y a ce qu'on a, l'adultère donne la souillure. Bushagati buko naleta uchafu, ouvre la porte au diable, inafungula tena milango kwa shetani, et vous devez vous contrôler. Na mnapaswa kulichunguza. Satan jukumba na kuangata, shetani anaweza kubeba masanji bushagati uwele mulubanzi anaitupa mnyumba kwa mamu na kusemama ngamweta kaka kwabo bishopata kama mwingine. amen amen, amina. kama mama kampanga ya mama fulani kingato aina hapa aye nje wambanyi papa mema anasema hii baba matu kwa hii mashiko chino mvumebo wakwetana nyi bayani to shishike ya kupatana na bwana yangu anemwe tanyi muntu achana kana patana na bwana wa nje ni mema mwanzo chimu waitana nyi baluma basatu na kama mimi nafasi patana na bwana banzu usiku moya umunyi chako mvabi poto nikufeshika shika mzuri. amen amen, amina. umunyi chako mvabi poto nikufeshika shika mzuri. ubeva unisikia c'est-à-dire kina kapiki ni moi ni bayenda to kusema shina tena lazima na bwanake kina ni moi kabini bayenda to ashira na ho tena ya bwanake babulu shetani ndio anaweza kuingia. amen amen, amina. babena mujumba zamba kusambiji tafuta watumishi wa Mungu bako kama kuchijuva mukashebo kusangisha tu au shike bibi yako eko na kufurahisha bakuwe shedegu kujijabu wanakupatia kushinda kushika mzuri kwa shetani. amen amen, amina. bakuwe shedegu kujijabu wanakupatia kushinda kushika mzuri kwa shetani. faebeni ubarikiwe bwani we kalu uya nambe akusewanza kwenda paka nyaju yambe balo kenda hivi brise confiance ikalamisha confiance ukachika chine be confiance ni basha nawe confiance ja chibi chikamu langu inafungura shetani anaingia bingo mabijijabu lichulizi na kama bundu vile shetani wa stabiliser ma famille tu kuangusha mafamilia. faebeni ubarikiwe. 3 ya tatu, il y a la communication qui devient brisée, inakuya mapatano ile inakuwa kuharibika, ou encore la communication brisée, au mapatano yenye kuvundika au yenye kuanguka. bien aimé, le brisement de la communication, kuharibika kwa kupatana c'est l'une des armes inakuya bunduki ya mabunduki que le diable utilise pour déstabiliser une famille, ile shetani kuna kulikisha njoo kuangusha familia, déstabiliser un foyer, kuangusha nyumba. quand il n'y a pas la communication, Wakati hakuna kusumulia, le blocage du dialogue entre les époux, kushinda kusumulia katikati ya bwana, entre les époux, katikati ya watu wawili balikoana, les époux, mari et femme, bibi na bwana, encourage au silence et au ressentiment. iko na encourager mukimya na muku ressentiment. Amen amen, amina. ça encourage le silence. Iko na leta kimya. Amen amen, amina. quand vous ne parlez pas, quand vous ne dialoguez pas, wakati quand il n'y a pas la communication, hakuna kusumbulia, le diable shetani est capable de prendre le silence, le manque du dialogue, kushinda kusumbulia, il jette, il lance, anatupa parmi les époux, bibi na bwana, pour qu'il n'y ait plus de communication. C'est une arme que le diable utilise pour déstabiliser une famille. Parce que plus vous êtes silencieux, plus il y aura des malentendus. Amen amen. Sengine bugamini fikila mshomifikiaka umuna ntatu bwela munzu tu baba naingia munyumba silence kimya kanda ashakufunga bamba kanda ya danger. Amen amen amen, amen. ajubwela munzu wakati anaingia munyumba kile wakula to asiseme lwake shara musomo ashapaka mutangila pamoja kuangalia ndala mutangila pamoja kuangalia wakula to au sema ngweshe shimai ndipo kupata hiyo bishilelo mujibu ijeno kazi uvumwini ilikuwa mzuri sugiga to hakuna hata kucheka hapo. Amen amen, amen. Kisha muka juju bankujele menshi pale vipi kazi wazi
bamufikishe munde banamshirikisha nini ajibu buchi wakati kutakatika bo yeye deja mukaji kakushajira malo kumuji muto iba shitabakiria mambo ya mkaji deja ujumbe usote tapo mgwa pale ataingia mkipinzi kingine ndio kachiji munanga to kuja shirika sasa shiripende kamoto mukaji mko ashapata bibi mwingine wala chichi musangisha to ndio mfurahishe amen amen amina chichi tu babikli mari sentiment ndio kenyebe kwa on va pour sentir bintu unaanza kushika hapo chikabi bilele leto sasa nyingine vile vile vya ukosa pourquoi hilo tenene walikuwa kwenda dialogue to kwa kuna kupatana kusumbulia amen amen amina voici pourquoi il faut communiquer dans un couple ou dans vos familles moneni ndio kwa maana inapaswa kusumbulia mfamilia mmandoa yenu la communication et le dialogue kusumbulia na kupatana sont des piliers essentiels dans la vie des couples ou dans une famille inakuwa misingi ya maana mfamilia au misingi ya maana kwa njia nini ya kwanza ça renforce la compréhension mutuelle iko na pandisha kushikia kuzuri amen amen amina par le dialogue kupitia kupatana la communication kupitia kusumbulia il y aura le renforcement de la compréhension mutuelle kutakuya kupandishiwa kwa kushikia kwa kuzuri amen mutuelle entre kwa watu wawili entre vous watu wewe baada mnasikia mdialogue sana mnasumbulia plus aussi vous allez vous comprendre sana mtaelewana mzuri tu vas un peu unaona moi j'aime ça mimi napenda wewe bankolela kwa madame wewe ka histoire taanza tu kumupenda siku moja déjà ujue tu comprendre taanza na ile vile unapenda vitu unapenda upendake amen amen amina nous renforcer kuna kupandisha kabiji intimité wewe mahusiano yenu amen amen amina c'est très important inapaya il y aura le renforcement de la compréhension mutuelle kutakuya kupandisha kwa mawazo kwa bangu wewe baadaye mtanzo shika mzuri pour bien se comprendre tuiamue kuelewana mzuri ça ne demande pas le silence ailombe kimya mais ça demande la communication iko na lomba kusumbulia kwa watu kibele meshini kwa watu wengine wanawazapa na tuyikila achibenya tusumbulie tutandangana mtakosana twayikiki tunasumbulia tutandangana tunakosana amen amen amina walipeke nuyikile bibi tu sasa zingine mnasumbulia mbaya bumutuja tuyikile bibi kupana sumbulia tunakosana alors ngashali lwa silencieux abakiwa lwangu kimya chakuba nkuyikile nendo tunaanza tena bora tuja tuyikile musango yo tunasumbulia mbaya tutandangana tunakosana hapana mukutamba kuyikile mukusumbulia sana nujumuka chuma ku renforcer chumviji mukunenda na kupandisha kushikia soyez bénis ubarikiwe quand on communique quand on dialogue wakati tuko na sumbulia wakati tunapatana nous sommes en train de prévenir et résoudre les conflits na tuko nenda na kutarisha na kuisha makonflit amen amen amina on prévient déjà pour que les conflits ne viennent pas tunazofanya njua kusema konflit ishikuyeko un couple qui communique bien ndoa ile kona sumbulia mzuri les familles qui communiquent bien familia ile kona patana mzuri papa baba mama des enfants watoto famille de l'ongle familia muyomba oncle paternel muyomba amen amen amina quand vous communiquez bien mnasumbulia mzuri vous êtes en train de prévenir et vous êtes en train de résoudre les conflits moko nenda kufanya kusema makonflit et un couple qui communique bien na ndoa ile kona sumbulia mzuri est capable de gérer les désaccords inaweza kuchunga mamambo quand vous êtes en désaccord wakati mko mamambo les désaccords peuvent venir mamambo inasipoya les désaccords enlevez cet enfant les désaccords peuvent venir mamambo inasipoya amen amen amina les désaccords peuvent venir mamambo inasofika mais un couple qui communique bien lakini ndoa ile kuna sumbulia les familles qui communiquent bien familia kuna sumbulia mzuri seront capables de bien gérer ces désaccords inawezi kuchunga mzuri kuisha ile mamambo de manière saine namna mzuri le dialogue ouvert permet de désamorcer les frustrations afin qu'elles ne dégénèrent en conflit majeur amen amen amina est-ce que vous avez compris unaelewa pale avant que le problème ne dégénère en des conflits majeurs ile njua mambo kuingisha makonflit ya nguvu bien aimé dans le Seigneur le dialogue
vous permet déjà de désamorcer. Masungumuzo iko na miruhusu ndio mwe kutengeneza. Mukutamba kuyikila. Kusumbula sana. Nijumukachi deja mwa kwenda kuarranger. Kunena na kutengeneza. Kwa inashijiba jijibwa lubobu. Kusata wakati mamungu Mukutamba kujukua kashi. Mungu na kutengeneza. Mukasa lukasi. Ndio. Amen, amen. Amina. Tangala bantu bijibwa kaba tuba yikila. Kaba tuba wili wakati basumbulia. Kaba chaku yikila. Kwa na sozo wa kusumbulia. Kwa tukabwala. Kama kuna toka mama. Eke bikengene huyu kama una mtu. Napendeza wende kama ule mtu. Naam, yaka meme chitutamba kuyikila. Utasema semi yeshusumbula tena sana. Amen, amen. Amina. Wenda kukoku tutamba kuyikila nene. Wenda konyo na sumulia tena sana. Sabi mwa chini. Ile yote ni nini? Waluban kabela batamba kuyikila to. Juba tu abasumbulia ke sana. Bana ikuyikila. Mwanzeni kusumbulia. Kilangana imufami. Mwitane kwa familia. Bana bayikile ni baleji. Watoto bena sumugana na basasi. Baleji bayikile ni bana. Basasi bena sumugana na batoto. C'est très important. Inakuwa ya mafua. La troisième importance du dialogue. Importance ya tatu ndio masungumuzo. Ça favorise l'intimité. Iko na émotionnelle ya mwakili mawazo. 4. Kaine, ça aide à bâtir la confiance. Iko na saidia njoo kujenga confiance. 5. Katano, ça aide à avoir une vision commune. Na inasaidia njoo kuwa na onyo moya. Ujumu mwana mena. Unaona mie unanga Mungu. Pendaka hivi. Pendaka hivi. Kila kwa kumuria pale. Nelanga na mabutamu. Muko nekana mabutamu. Amen, amen. Amina. Nelanga na butamu. Unekana butamu. Amen, amen. Amina. Nge mukutamba pinje kuyikila. Asa mkusumburia sumbura sana. Deja numanyanga na kabichi. Mana mwa mutaiwana tena. Si mama eh? Shinjo vile. Si mama eh? Shinjo vile. Soyez bénis. Mubarikiwe. Nous allons prendre la 4e arme. Utabeba bunduki kwa ine. On affiche. La 4e arme. Bunduki kwa ine. Il y a ce qu'on appelle la manipulation des enfants. Iko ile kona ichua sema kutumikisha kwa batoto. Les armes du diable. Donc la manipulation des enfants kutumikisha kwa batoto et de la rébellion. Naya rébellion. Et la rébellion. Enlevez les dés. Et la rébellion. Et la rébellion. Amen, amen. Amina. Parmi les armes que le diable utilise pour déstabiliser une famille, il y a aussi ce qu'on appelle la manipulation des enfants et la rébellion. Amen, amen. Par exemple, par les médias, les écoles, les influences mondiaux, Satan cherche à détourner la jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. Il y a la délinquance juvénile. Juvénile des jeunes. La délinquance juvénile. On a beaucoup de voyous. Et la majorité sont des jeunes. C'est une arme satanique que le diable a largué. Amen, amen. Pour déstabiliser la famille. Pour déstabiliser le foyer. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés. Les familles qui ont des jeunes qui ne comprennent pas, têtus, les enfants têtus, on leur donne des conseils, ne comprennent pas. Même dans le Seigneur, les enfants qui ne comprennent pas, c'est une arme diabolique pour déstabiliser la famille. Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi? C'est pour susciter la rébellion. C'est pour susciter la rébellion. Soyez bénis. C'est pour susciter la rébellion. Vous allez vous rendre compte que la plupart des jeunes, la plupart des enfants se rebellent aujourd'hui contre leurs parents. Pour déstabiliser famille, créer division, créer rébellion.
bazazi bajirebele watoto wanatoka kwa bazazi bakabananga no film pornography watoto washopenda kwa mafilme pornography bana bakabananga no kwendanga watu washopenda kwa kuchambulana bana kadiza watoto kabisa kajikana kamanya kukulonda bana bakashi ashaku wanakuwa kufuata banamuke c'est-à-dire dans ce ni kusema hivi vyote ni mama bya mwana nukuna ni mabunduki ya shetani mama bya bena chanda mabunduki ya shetani qui utiliser ile kuna tumikisha pour déstabiliser kuangusha mafamilia. Kimetia amen. Amina. Umuna famille bana kabeba kwachi. Kuna familia watoto baba miki. Yana mekia no bwalo bwa education. Anatuma mwa mafundisho. Biblia mbaye mama donner masanga. Inalomba wakati mwevi maombi mbele. Bana bafayu. Watoto ni bafayu. Bana kabina bufa. Watoto washikie bichowashi. Bichowashi. Soyez bénis. Mubarikiwe. 2 Timothée 3 verset 2. 2 Timothée 3 verset 2. Les hommes seront égoïstes. Batu batakuwa égoïstes. Désobéissant à leurs parents. Bachipotifu kwa bazazi yabo. Amen, amen. Amina. Les hommes seront égoïstes. Batu batakuwa égoïstes. Et puis on ajoute. Nabeko naongeza. Désobéissant à leurs parents. Bachipotifu kwa bazazi yabo. Bana ni kunta tawashikijilwa. Wakati ya kumwisho hii. Bantu bala bene chile mato. Bantu batakuwa bantu bachuki bantu baromu baya. Amen, amen. Amina. Ibanga kaba kuikala buva bale kibabu. Bengine bataanza kushikia bazazi yabo. Kimbi tutumona lelo. Aina vile tunaona leo. Amen, amen. Amina. La rébellion. Rébellion. La rébellion. Rébellion. Soyez bénis. Barikiwe. 5 pour terminer. Il y a ce qu'on appelle l'oppression émotionnelle ou spirituelle. Doucement, doucement. Amina. Il y a l'oppression émotionnelle et ou spirituelle. Oppression, oppression. Oppression, il y a oppression mawazo. Amen, amen. Amina. Ici nous sommes en train de voir la dépression mentale, la colère, la rancune. Amen, amen. Amina. La dépression, la colère, la rancune. Ce sont aussi des portes pour le diable. Amen, amen. Amina. Mettez-vous bien, mettez-vous bien. Est-ce qu'on peut acclamer en l'honneur de Dieu? Dans une famille, où il y a la dépression, la colère, la rancune, bien aimé, cette famille-là ne subsistera jamais. Il y a la colère. Amen, amen. Parlons d'abord d'un couple. Dans un couple. Bien aimé, évitez la colère. Le diable est capable de vous donner la colère. À partir de cette colère, il commence maintenant à vous utiliser pour déstabiliser la famille. Kujibantu babuni kuichile kuchiishi mbele la natinyi mikalo nyibaka jibababula chakwekana na mipaka na bibi yako kwa mabitanda vile vintu vile chibi cha satana chijukangu ni mulango wa shetani. Chibi chijukangu ile satana ile mulango inafuna funguranji wa shetani ingie. Amen, amen. Amina. Nwelelana mikalo mukonekana na mipaka abulala pakitanda kundengito usilibambe wanu bafigilana mundu munashirikiana bafigilana munda munashirikiana mulala bulalo bu munalala pakitanda nwelelana na mikalo munekana munabebogeye muneka pakati kusambuko emuto tambuko we musambuko amuna tamuka takubobola. Amen, amen. Amina. Aminye yense chibelenu paka fanya mkuru ngito usiniguse babi na chingi ya mumana yato ana sasa ya mumiza kishilani bwana mbele na mikalo tubanekana mani kwa ubuni chuma kutulu kwenye bula nyingine nazo shuka na pakitanda bwana mukaji mufikisha mundu bibi anamshirikisha upanga kulala musalo anazolala musalo mulumo wa chijini jini bibi bwana kumbafu bulalu bwanyi kitanda changu bwanyi men wangu mie ngushila wewe mwenyewe akashama
malu. Tengeneza mambo. Sombeshe mukaji. Ikaribisha bibi. Mwambile malwaji. Mwambile mambo hii. Sambili. Tuombe. Tulibatandangana. Tunakosana. Jikalala jikala. Salama ikuyeko. Sambili. Mnaomba. Ale wale kila mula. Anakuja pakitanda. Tumutuke tukusema musalo mujina ya Yesu. Aimu batakuluma musalo mujina la Yesu. Pijaji ngose yuva inangwa. Bale bampanya batashikia vile. Ngose ijije bikanga ni vyonzo. Bampanya batakula mikuli yote. Amena amena. Amina. Bwachini. Tuya nini? Waluju mutulu kamulala. Tunashuka pakitanda. Wale lana mikalo nyimuka je. Unekana mipaka na Biblia. Kwa binchi bichi tujitusulile jabu. Ile vitu ni milango tunafunga shetani. Watu bashimishe bana anubu abwadu. Huko watu wanapotesha watoto paka njwa ile mambo. Amena amena. Amina. Watu bashimishe bana anubu Watu abwadu. wanapotesha watoto paka njwa ile mambo. Watu bina balu presse. Watu wengine wanakuwa mbio mbio hivi. Tuchi 18h. Tuko 18h kama ni 15 pale. Seminaire. Mafundisho. Tero bana kuprofetize mwabe. Kwanza tukutabiri. Ndio ni bosa yumuishira baba. Tuna na bambalabala watakuya. Twangata itan kulonishe Bembeni wakati ya kufundisha. Mimi mesamuza tumo fe. Nasema moto. Leo wale kile chilolo. Unakuja mangali Mwele la namika runyiba yetu. chakuekeana mipaka na Bwana. Achikacha kuikala feto. Ile itakuwa moto. Achinichi kala baridi. Ili itakuya kimoto moto. Amena amena. Amina. Kalo ile jani mika nusu. Ushirikiane mipaka. Nenu batandangana. Kama nakosana. Liteno akajai. Ufanye nguvu Mukatu chamba bwase. Liko na sema. Wene Kristo mundeleno. Kristo adaku. Katula machinshi cheni. Ashachunga kishilani. Winchila bwase. Anachunga Jiba jenze bishi. Jibwelo tu. Usiku kuingia pana. Amen amen. Amina. La colère. Kishilani. La colère. Kishilani. C'est parmi les armes Ile mabunduki. que le diable Ile utilise shetani anatumikisha. pour déstabiliser une famille. Kwa kuangusha familia. Il y a la rancune. Nuko tena kushinda kupatana. La colère, la rancune. Kishilani kushinda kupatana. Amen amen. Amina. Wewe ujumujila ni bantu wote mu famille. Wewe shirikiana na watu wote mu familia. Rancune. Marankina. Un vrai chrétien n'est pas un rancunier. Ukristo hajakwenda shina mtu wa kushirikiana na watu wote mu familia. Tandanga na pinje. Nakosana sasa. Tumba tu akashi. Tunatengeneza paka pale. Amen. Amina. Marankine ngachini. Marankini ni ya nini? Ba pasteur kabila bayi. Ba pastor basumburie. Badia kabatu bayiki. Badia basumburie huko. Kingi mu ma famille. Na mu familia. Rancune. Marankino. Bien-aimé, c'est une arme diabolique. Pendo inakuwa bunduki kwa shetani. Pour déstabiliser une famille. Kwa kuangusha familia. Soyez bénis. Mubarikiwe. La Bible dit, Biblia inasema Ephésiens 4, Efesiens 4 26 à 27. verset 27. Bref, Mkifupi, ne donnez pas accès au diable. usipatie shetani fashi. Ne donnez pas accès au diable. Usimwachie shetani fashi. Kano kamuji jabu chibi. Hapana kufungura shetani mulango. Tubange na lelo. Kwanza leo Yo suju mutandangana. huyo tanakosana. Amen amen. Amen. Ile la namikala. Banikana mipaka. Ndenge jai. Tengenezeni. Et toutes ces armes. Na ile mabunduki yote. Bien-aimé, ça a des conséquences. Iko na matani. Combien d'armes? Mabunduki ngapi? 5. Mabunduki 5. On affiche. Toshe. Kibingoma bitanu bijijabu lupata nabi mujimu kwa ye kunyumusha famille. Ndio mabunduki 5 ile shetani anakamata na okazi ndio kutenkesha familia. L'éclatement familial. Bilumbu ni kutauluka. Mafuta ya familia katuluka na Banankulo vite mu famille. Ushopenda kuombana mafamilia. Amen amen. Amina. Nujang na mesu. Munavimbishana mencho. Mufila mpango. Munafia mampango. Kanu tunuyikini bana ba papa kampanda. Amusumuri yake na batoto bababa fulani. Kanu moni ngutoka to. Shona seni kweupe. Kibich. Kapili. Infidélité ni tentation. Infidélité na matentation. Mujipa ka jamulu munanga eshi mukajiwa tuka ubenda masanju bikolo. Mundo ya Bwana wa Biblia kuna toke nendo shakatika sana. Chibi chijindu ni mzulile jabu. Ni mulango mnafungura shetani. Ya tatu. Communication kaitoko. Kwa kusumburia kuna. Mujiba uji baunjanga baunjanga. Amusumburie. Nani ukata nunanga. Mubambe paka vile. Kanu ni communicato. Amusumburie. Chibi chijijabu ni Mulango shetani anatumikisha. Amen amen. Amina. Ni bajilanga. Tunashirikiana. Mulu mwenye mukaje bashilanga. Bibi na Bwana. 3 jours. Mashiku mbili mashiku. Abasumburie. Njabulu. Ni shetani. Kone jimeshin caprice to. Tuwaza sema ni makapriso. 4. Kaine. Manipulation des enfants. Kutumikisha bana kaba ibovu. Watoto bashikie. Jabu jwa ante Anabeba kushikia. Yena bobana. Anatupa Bana kaba ibovu. watoto bashikie. Ubambile kaba ibovu. Tunavambia mambo bashikie. Bana bajigebele kujibalechi. Watoto bashikilie basasi. Amen amen. Amina. Tututangile example wa Absalom. Tunanga mfano ya Absalom. Uvu mujigebele. Ule achikwanzo shikia. Kujitatu wenda David. Kwa baba yake Daudi.
Mchongoma cha Satan kwa kudestabiliser. Njoo kuangusha. 5. Oppression émotionnelle ou spirituelle. Oppression émotionnelle au ya kiroho. Colère et rancune. Shilani na marankino. Chichi chebeweo. Nikishilani kako. Kama utaisha ku television hii. Ushopasula ma television kama utaisha telefone hii. Ushopasula ma telefone ngapi? Rankine mu famille. Rankine mu famille. Kwine ni uje wewe tana nini? Naona unapatana naye. Amen amen. Na shomu quartier. Hata mu quartier. Lekelai. Macheni. Mtu kwa kula baba baba rankine mu famille. Senjwa mambo ya rankine mu famille. Chingoma chilichabulu chiwe. Shetani anatumikisha kwa kudestabiliser kuangusha familia. Amen amen. Amina. Amen amen. Amina. Ces armes ont des conséquences. Ima bunduki iko na madhara. Il y a la perte de la présence de Dieu. Mungu kupotesha kwa uwepo ya Mungu. Il y a les blessures émotionnelles. Mungu kukatika kwa Babiloni. Les enfants sont livrés au monde. Watoto wanaingia mambo ya kidunia. Il y a les malédictions générationnelles. Mungu tena malaana ya bujana. Il y a aussi l'affaiblissement de l'église. Mungu tena kuziza au kanisa inakuwa faible. Kanisa inakuwa mzaifu. Amen amen. Amina. Kanisa inakuwa faible. Amina. Mnashikia consequence. Amina. Wakati mnakuwa na ima attack ya shetani, consequence yoyo, presence ya Mungu haistekala tena munyumba yenu. Kama muko munyumba ya maima attack, mutakuwa na mablessure émotionnelle, bibi pako wa huzuni, furaha ina munyumba. Batoto batakuwa unabatoa kudunia, batoto batapenda paka bya dunia, basi tapendaka bya Mungu. Kutakuwa affaiblissement ya kanisa. L'église s'affaiblit. Kanisa inashuka. Quand les familles ne sont pas unies. Wakati familia haina mtu mmoja. Quand les familles sont déstabilisées. Wakati familia inaanguka. Imaginez-vous aussi, vous les familles sont déstabilisées. Ma familia ishakuanguka. Mais que voulez-vous que l'église fasse? Mnapenda kusema kanisa ifanye nini? Parce que l'église est composée de plusieurs familles. Tu kanisa iko yenye kuwekea kwa mafamilia ya mingi. Amen amen. Amina. Maintenant, si déjà le diable réussit les familles, kama shetani anatawala kwa familia, maintenant l'église deviendra quoi? Kanisa itakuya nini? Amen amen. Amina. Que deviendra l'église? Kanisa itakuya que deviendra le pays? Nchi itakuya je? Que deviendra l'humanité? Ulimwengu itakuya je? Si les familles sont dominées par le diable, kama familia shetani anaitawala. amen amen. Amina. Le diable a déjà dominé nos familles. Shetani anashotana kwa mafamilia yetu. Soyez bénis. Ubarikiwe. Et comme solution, majibu, il faut mettre Dieu au centre de tout. Inapendeza kuweka Mungu katikati ya mettez Dieu au centre de votre famille. Mungu katikati ya familia yenu. La Bible dit Josué 24:15. Biblia inasema Josué 24:15. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Na nyumba yangu tutatumikia wa milele Mungu. Mettez Dieu au centre. Wekeni Mungu katikati. Amen amen. Amina. 2. Kapili, vous devez avoir la prière familiale. Unapasha kuya na maombi ya mfamilia. Chaque jour prier. Wakati wote prier. Jumote mnaomba. Organiser des prières familiales. Tengeneze ni maombi ya mfamilia. Est-ce que nous tumusambile mu famille? Mnaombaka kwa mfamilia? Papa, baba, mama, bana, watoto, famille wa kampani, familia fulani, famille wa papa mvua, familia baba fulani, famille wa tatu mukashi, familia mfangaji, msombai, unekala, mutula na kile kipano, unakutana kwa sababu mnaanza kuomba. Amen amen. Amina. C'est très important. Ya mafua. Il y a aussi ce qu'on appelle l'intercession pour les enfants et les conjoints. Muko tena ile beko naita kusema maombi ya kuombea watoto, kuombea tena mandoa. Il y a aussi l'unité et le pardon. Muko tena kuhumiana na umoja. Amen amen. Amina. Il faut miser sur ces choses. Inapendeza kuikara sana pa ibintu. Et la famille sera saine. Na familia itakuwa familia ya nguvu. Je conclue en disant, ninafunga mkusema, bien-aimés dans le Seigneur, mapendo katika Bwana, Dieu, Mungu aime une famille saine. Anapenda familia mzuri. Dieu, Mungu aime une famille saine. Anapendaka familia ya mzuri. Vous devez savoir ceci. Unapasha kuya hivi. Une famille spirituellement forte. Familia iko mkiroho ya nguvu sana. Amen amen. Amina. Est une forteresse contre l'ennemi. Inakuya forteresse au inakuya c'est une force. Inakuya nguvu chukumbela adui. Amen amen. Amina. Une famille qui est spirituellement forte. Familia ile ko ya mkiroho ya nguvu sana. C'est une forteresse. Inakuya nguvu.
Mais une famille désunie, na familia ya batu bene kungana, désunie, ya batu bene kungana, désunie, ya batu bene kuachana. amen, amen, Amina. une famille impure, Familia ya uchafu, une famille tiède, familia ya kipande. amen, amen, Amina. ya kivukutu, Amina. ni chaud ni froid, Hakuna tabariki, hakuna kivukutu. amen, amen, Amina. une famille tiède, Familia ya hakuna kwinam, Mbya Mungu tukase kumaye tukase mkulu, mukulu tena kumulima. bien-aimé, une famille impure, Tena familia mchafu devient vulnérable pour le diable, inakuya kutawala kwa shetani. devient vulnérable, Itakuya familia ile shetani atatawala. le diable va dominer. Shetani atatawala pa ile familia. Mettez de côté les divisions, Mwekeni pembeni mettez de côté bien-aimé de conflits, mwekeni pembeni makonfli. prenez le pardon. Mubebeni msamaha. Dieu, Mungu a besoin d'une famille spirituellement forte. Anapenda familia iko mkigo ya Kumwa msamaha. na famille mubobu, Tuko na familia mmoja. chini mwanyi kumwa na famille mubobu, Shaonaka familia mmoja. chini mwanyi kumwa na famille muti mensonge akulu shaonalwa nyuma. Familia mwatoa ya yulu ya mambo ya kiroho. Jabu lumuko kesha famille. Anatawala pale familia. Amen, amen. Amina. Aji famille muteze bobu. Wakati familia inaifahamu kweli kile dini, mnasumbura mzuri. Weza malo subiri. Mnafanya mambo yote mzuri. Aji famille. Wakati familia Usamila. unaomba Kaichuyu yeto. kuna kivugutu Kase kumukuna. mkono kubulika Kumai. mkono mumai. Neno aji malo nukwati. Wakati mambo ina mibamba, Mutunuyegesha nukake bamanga. mnaenda mnatafuta malawa. Mutukwei. Muko wapi? Kwa nsanja ni kujuma. Kwa Mungu au kwa malawa? Alors j'ai conclu en disant. Mimi nafunga mkusema Isaïe 26 verset 13. Isaïe 26 verset 13. Les deux versets qui vont t'aider. Hii maverse mbili itakusaidia. Isaïe 26 13. Isaïe 26 13. Éternel notre Dieu, Wa milele Mungu wetu. d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mametra bengine sawa wanataona. Mais c'est grâce à toi seul. Lakini kwa neema yako wewe Que nous invoquons ton nom. ile tunaita jina lako. Je déclare ce soir Ninatangaza jioni ya leo que toute famille ya kusema familia yote sur laquelle kwa ile le diable dominait. shetani anazotawala. Ça c'est l'histoire d'Israël. Inakuwa mambo ya Israeli. La Bible dit, Biblia inasema il y a un moment kuko wakati mmoja où Israël était dominé par d'autres maîtres. ile Israeli anatawaliwa kwa bamaribu bingine. Alors les Juifs priaient. Wakati bashifu wanaanza komba, Ils disaient à Dieu, anamwambia Mungu, l'Éternel notre Dieu, wangele Mungu wetu d'autres maîtres que toi, bamaribu bengine sawe domine sur nous. anatawala Je bashire. déclare en qualité de l'homme de Ninatangaza Dieu mpako ya mtumishi wa Mungu toute domination satanique watawali wote ya kishetani sur vos familles, kama familia yenu, sur vos foyers. manyumba yenu. Bien-aimé, je déclare Ninatangaza mapendo que ça tombe dans le nom puissant de yangu jina Jésus. la Yesu. Mais dis-moi amen. Tuseme kwa mina. Je vous déclare ce soir. Nimetangaza jioni ya leo. Le problème, ce ne sont pas les armes. Mambo ene ya mabunduki. Que le diable frappe les armes. Ile shetani iko napika. Mais si toi, Lakini kama wewe il y a Dieu, una Mungu, le diable ne fera absolument rien. shetani sitafanyaga kitu. Ainsi je déclare. Kwa hivi mimi natangaza. Vous savez pourquoi votre famille est déstabilisée? Unajua nini familia yenu inaanguka? Il y a beaucoup de souffrances Muko na mateso ya parce mingi. que c'est le diable qui domine. Shetani ndio iko natawala. Vous savez pourquoi vous êtes divisés? Unajua nini mnakatuluka? Wachinga lutuwetanga. Jwana mpata Muke nako. mni matanga. Mupana mafuta. Famille wa mate. Familia pana mateso. Famille wa marankiba. Familia pana maranki. Kwa lujabu kichungi. Shetani ndio natawala. Wachini lubenga kwa Nini kuambulishana. mnakatala kusaidiana? Kwa lujabu kichungi yenye. Shetani ndio natawala. Mweshe bantu buloshi. Anapata watu buloshi. Mweshe bako abumana. Anapata wengine Kanu manawa. kanu chinanga na mugeni. Unaanza sasa kongopana mubebe. Hesabu ye mulo. Lakini kama Mungu Mubara hakuna. kuno bine ya familia. Anazotala kwa mafamilia yenu. Nini kane chaba kunangana. Mtazopendana. Bien-aimé, nini kane chaba kuesha. Tena mtapatiana vitu. Déclaré julo. Imetangaza jioni ya leo. Zambi wa mujuu. Mungu wa mbinguni. Banga kudomine amafamilia. Azotala kwa mafamilia yenu. Tena Israeli bakiba chila. Israeli benaria. Wachengelela zambi wetu. Wa milele Mungu wetu. Angile zambi mikwa. Akaba Mungu bengine. Naikaji kuotesha tetu. Inazotala pashi. Zambi kai. Mungu kani. Chakulu kai. Shetani kani. Uloshi kai. Uloshi kani. Mukati mwa kukotesha familia. Ule kuko natola mafamilia Je yetu. déclare. Ninatangaza
Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Kubanga kushekaba. Waza atafashi. Zambi abanga kudomine. Mungu azotawala. Ton amen m'inquiète. Amen yako iko chini. Je déclare encore. Natangaza tena. Banga kukuluka. Yanze kuanguka. Zambi abanga kugenye. Mungu azotawala. Zambi agenye mijimu yetu. Mungu makashi yetu. Zambi agenye ambanza yetu. Mungu pa manyumba yetu. Zambi agenye famille. Mungu pa manyumba yetu. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Tu acclames fortement. Unapika mikono kabisa. Ça sera fait dans le nom de Jésus. Itafanyika mjina la Yesu. Psaume 127 ans. Na Psaume 127 ans. La Bible dit, Biblia si inasema l'Éternel ne bâtit la maison, kama Mungu ashijenge nyumba, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. wale batanzo yenga batanzo tumika mubule. Bien-aimé, pikala nzambi kinu kokesha famille. Kama Mungu ashitaule pa manyumba yetu. Pikala nzambi kinu lano famille. Kama Mungu ashichunge manyumba Kwene yetu. chenzeka to. Kuna kile kitafanyika. Kai nzambi au centre. Mwekeni Mungu pa katikati. Wa famille. Na mafamilia yenu. Kidelo hii wote samile kisambi. Upande wa maombi. Munanga pasteur muite famille. Usopenda pasteur mushinda familia. Kumani na strategie ya ba pasteur. Ayo asani ma strategia ya pastor. Anu wa kushino kunyokeshisha famille Paka njua kutukisha famille. kutaulula famille Kuachanisha famille. baba kunanga wewe Kuba kupende wewe. nono Hapana. bien aimé Wapendwa. tusambila Tuombeni. nzambi akokesha Mungu famille atoka kwa mafamilia yetu. église Kanisa na ensemble ya mafamille inakuwa uchanga wa mafamilia. amen amen Amina. église kimuita famille Kanisa haipitake familia. amen amen Amina. d'ailleurs église Kwa sababu kanisa ensemble wa mafamille inakuwa uchanga wa mafamilia. kala nzambi kimula mafamille Kama Mungu asichunge mafamilia yetu, kwene chenzeka to hakuna kile kitafanyika. nzambi akokesha famille Mungu ataona pa mafamilia yenu yenu. banga kuambulisha Tutanzo saidiana. yenu banga kuambulisha Tutanzo saidiana. yenu nangangana Tutapendana. mujina ya Yesu Jina Kristo la Yesu. nzambi alama famille Chunge mafamilia nzambi yenu. alama mbanza yetu Chunge manyumba yenu. ujuima na kulu tusambila Simama tunaomba. pia kadetruira Tunaenda kuangusha ma esprit abena changa mapepo ya machawi. atumika la domine ya famille Wanatala pa mafamilia yetu. amen amen Amina. tutabika jiri Kamikono. lekela bajibaya baya Hasta bale beko nenda pele. tutabika shitendelela Kamikono omba. banga kudetruira Sasa kuharibisha. esprit abena changa Pepo ya machawi. esprit abena buloshi Pepo ya balozi. esprit abena ma Pepo ya mifugo. kuikali kuotesha Ile nespo inatawala. famille yetu Mafamilia yetu. prions dans le nom de Kwa Jésus jina la Yesu. wewe usulinyi famille mu famille mujumali na shebuleshe bujibukotesha bujibuwapeshe bwanenu kanuyukupala détruire mu jina la Yesu oui dans le nom de Jésus oui dans le nom de Jésus